दर्शक बंधु आम चैनल तरफ आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो दर्शक बंधु आम टीम बर्तमान आसी पहुंच जाइए जो पंचसखा मानकर धानकुदु पीठ रे जहाँ मालिकार बहुत सारा वर्णना कराई से पीठ विषय बहुत पुरातन पीठ से पीठ रे पीठाधीश अच्छा बाबा प्रेम सागर अरगित दास महाराज पाखे आम पहुंच जाइए। बर्तमान बाबा आम पाखे जोड़ी होती आम जाना कि धानकुद पीठ विषय सी कि आपण मानक कहे। तो बाबा आम चैनल तरफ आपको स्वागत करुच्ची। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय ध्यानकुद। कि मालिका प्रेमी बा महापुरुषों मालिका को आम विश्वास करूँ। महापुरुष मार्ग में ध्यानकुद बसी अच्युत अनंत जशवंत जो ध्यान करते मालिका प्रसिद्ध पीठ नुह, एटा पंचसखांकर आध्यात्मिक दर्शन पीठ, ध्यान पीठ। ध्यानकुदे बसी ध्यान जे कलु, ध्यान रे पंचसखाए जानिलु। ध्यानकुदे पुणी कुंड बलदारे करिलु पुरी हणी, रणपुर बणी खंडरे रहिलु हरिवंश को बखाणी। ध्यानकुदे महापुरुष रोते बलराम दास कहले ध्यानकुदे बसी ध्यान जगले से बसुले। ये पवित्र क्षेत्र ओडिशा रे विरल। मालिकार सी बहु स्थान कथा निरूपण करिसंती, बहु मठ मंदिर देउल कथा लिखिसंती। सेठी कोन से जाइसंती सेटा ताकर दूरदृष्टि संपूर्ण रे लिखिसंती, किंतु एटा होची ताकर क्षेत्र जोठी एकत्रित मिलन होते एवं पूरी जाऊले। यार वास्तव प्रमाण जदि कहीं जापर ध्यान को थरे आसिले जापर जोठी प्रकृत थी से फुटिकी बाहर। एवं आसतु आपण मैंने देखते ध्यान कूदे से कथा हो कि नहीं, एवं ध्यान कूद केमी गोटे स्वतंत्र स्थान पाई कि नहीं। आ ध्यान कूदे बसी ध्यान जे कल बस ध्यान रे प्रभु ये अच्छा आसन देखु ए प्रभु अच्छा कि ना। सत कथा कहूँ जे प्रभु मुझे 50 वर्ष पाखापाखि रही 40 ऊर्ध वर्ष मुझक सन्थ बोली कहू डरे। साधु सन्थ इतने छोटिया नुहे। साधु सन्थ के तुम रखुआला जहाँ रक्षक भगवान सी पुणी कौन एत विचलित कहीं हम। जो साधु सन्थ को रखापी रामचरित भगवान आसती, हनुमान निजे आसती। साधु सन्त के तुम रखवाला असुर निकंतन राम दिला। प्रभु को दूत शिव अवतार भगवान शिव भी पलि आसती। ये हनुमान आपण देखु ये हनुमान गोटे पंजर आपण मान कहूँ। जय हनुमान पवन नंदन ये अंजना जार मत, शिव विजु जात महाबलवंत, प्रभु तुम्हें केशरी बानर सुत, श्रीराम को दूत विभीषण मित, लंकापुर विदंसन, सुग्रीव पतिव भीम भैरव, दुष्ट दानव नाशन। आपको अच्युतानंद लिखिं केड़े सुंदर बाणी देखो। तुलसीदास हनुमान 40 साल लिखार 50 वर्ष पूर्वर पंचसखा माने हनुमान पंजर लिखी। अरक्त लोचन भक्त प्राण धन, सिंधुरे सिंह मंडी, भूत पिछा सदुष्ट ग्रह आवर, दैविकोप हेले खंडी, रुद्र अवतार ज्ञानर सागर, अष्टसिद्धिर दायक, सुजन रक्षण दुर्जन विनाशन, सीताशोक विनाशक। हे हनुमंत सीताशोक विनाशक। से अमर अशस्तमा बलिव्यास हनुमान विभीषण, कृप परशुरामश्चैव सप्ते तंग चिरजीवन। अमर से भगवान आमर गुरु से मोर गोटे भजन मुझे सब कहे कृपा भरसा कर, कृपा भरसा कर, इच्छा मोर नुहे इच्छा सबू तुमर। मुझे जहाँ कहूँ मो इच्छा नुह, मोर आत्मा घोषित हबार नहीं। सन्थ साधु महात्मा बड़ बाबा कोटिपति धनी मानी ज्ञानी ये प्रश्न उठुना। मो गुरु मना कर आगु इच्छा मोर नुहे इच्छा सबू तुमर, मु तोर सेवक तुम्हें मोर सामंत, मुदास सेवक प्रभु तुम्हें सामंत, मु तोर किना चाकर। ये कृपा भरसा कर, कृपा भरसा कर। धमका को मागे नहीं कौट जाई नहीं। आप ध्यान को तो देखो 1982 आसिल ध्यान को तो कौन है द्विपत्रिया अशस्त गोटे दुर्म पलटि। द्विपत्रिया बरपत्र गोटे दुर्म है। हाँ एदिगे जनसाधारण सरकार राजनीति नेता प्रशासन भक्तंकर किछि बदान व्यक्तिंकर दान रही।
କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଠି ବସିଲାଣି ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଭକତ ବସେ ଜଇଁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଥାଏ ଥଇ। ତୀର୍ଥ କରିବ କ'ଣ? ଯଜ୍ଞ କରିବ କ'ଣ? ଯଜ୍ଞ ଆପେ ଆପେ ହେବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବ। ଏଠି ସବୁ ଶୂନେ ଶୂନେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହେବ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୀଠକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଗଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଲେ ଏ ପୀଠରେ ସଭା କଲେ। ଆମେ ଆମ ଖାତାରେ ନଥିଲା, ଲିଷ୍ଟରେ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଆସିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ, ମୁଁ କଥା ରାଜନୀତି କରୁଛି କହୁନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ବୟସ ନାହିଁ, ପାଚିଲା ବାଳ ଦାଢ଼ି ହେଲାଣି। ଆରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କାହିଁକି ନା ମୋର ଅନୁଭବ, ଗୋଟିଏ ଆମ ସମସାମୟର ବୟସ୍କର ଲୋକଟି, ସେ ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, କମ୍ କଥା। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଏଇଟା ତ ସଂସ୍କାର, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଂସ୍କାର। ଏଇ ଶାକାହାରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଗଲା, ଛାଡ଼ିକି ଖାଉଥିବା। ତାମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚମ୍ପି ନାନୀ କରିବ ବ୍ରତ, ତାର ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀଟେ, ସିଏ ଥରେ କହିଲା ତାକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲୁଗା ସଫା କରିଦେଲା, ତାର ସାର୍ଟ ଆଇରନ୍ କରିଦେଲା, ତାକୁ ପିଠା ପଣା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ସୁଜି ଫୁଜି କରିକି ଦେଲା। ଶାନ୍ତିରେ କହିଲା ଦେଖ ଝୁଅ ପୁଅ ନା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଜଗିବ ନା, ଭାରି ମେହରବାନୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନି ନେବି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତେଣୁ ତା ପିଲା ଛୁଆକୁ ଧରିଲା, କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଣ ବହିଛି ପାଟି କରିବନି। ମୁଁ ଆକୁ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଷେପ କରୁନୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ ବଡ଼ ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏତେ କଥା ହେଲା, ମଦ ଖାଇକି ସେ ନିଶା ଖାଇନାହିଁ, ନିଶା ଖାଇବା ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ନିଶା ନ ଖାଇଛି, ସେ କାନ୍ଥକୁ ଆଇଛି ବସି। ତାର ସେଇ ଚମ୍ପି ନାନୀ କହୁଛି ଏତେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁ ଆଉଜି ବସିଛ, ଯାଉନ ଛକ ଫକକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଆଣିବ, ପାଟି ଅରୁଆ ଖାଇକି ଗେରୁ ହେଇଗଲି। ତ ମାନେ ଆମେ ଏଇଭଳି ମାନସିକତାରେ ବସିବା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇଲେ। ଯିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାର, ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୁଲଣୀ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ମାଗ ଅତି ଦୟାବତୀ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁ ନୀତି, ତୋହର ଦୟାରେ ମାଗ ଦରିଦ୍ର ଜନର, ହୁଇ ଅଚଳ ଭିତ ଜିଣଇ କୁବେର, ତୋର ଦହି ଜନେ ମାଗ ଅନନ ମିଳଇ, ଯେତେ ଅରଜିଲେ କେବେ ପେଟ ନ ପୁରଇ, ତୋର ଚରିତ୍ର ମନ ଦେଇ ଯେ ଶୁଣଇ, କିଏ ବା ଭକତି ଭାବେ ସର୍ବଦା ଗୁଣଇ, ତାହାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପୁଣ ଯାଏ ଦୂର ହୋଇ, ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ହେଉ ମହାମାଇ, ଏଣୁ ତୋ ଚରଣେ ମାଗ ଅଶେଷ ପ୍ରଣାମ, କରୁଛି ପୁରା ଅବାରେ ମୋର ମନସ୍କାମ, ତୋ ଚରିତ୍ର କିଞ୍ଚିତ ମୁଁ କରିବି ରଚନ। ବଳରାମ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ବାରେ ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପାଠ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପଞ୍ଚସଖା ବଳରାମ ଏହାର ରଚୟିତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ପାଠ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେ ପଞ୍ଚସଖାର ଜଣେ ତାକୁ ଜାଣିନି, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମାଳିକା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ କିରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କ'ଣ ଯଶବନ୍ତ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ, ଅଗମ୍ୟ ଭାବ ଜାଣେ ଯଶବନ୍ତ, ଗାରକଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ, ଆଗତ ନାଗତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣେ, ବଳରାମ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣେ, ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜାଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚସଖା। ଏ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଥ ମହନ୍ତ ନ ସନ୍ଥ, ମହନ୍ତ ପରମ୍ପରା ପରେ ଆସିଛି, ତାକୁ କେହି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ। ମହନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିଠରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ମହନ୍ତଗିରି କଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ, ମହନ୍ତ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ସାଧୁ, ଯୁଗବତାରୀ ପୁରୁଷ। ରାମଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିଲେ ତେତେରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଦ୍ୱାପରରେ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିଲେ ସତ୍ୟରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶରୂପ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପଞ୍ଚସଖା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି। ଗୁରୁଦେବ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେ ନିମନ୍ତେ ନାଥ ବନ୍ଦଇ ତବ ପଦ୍ମ ଚରଣ, ଯେଉଁବର ମୁଝେ ମାଗଇ ପ୍ରଭୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣ, ब्रह्मा इंद्र पदन बांछे ज्ञान ध्यान नईछे सप्तद्वीपे राजा होइबी यही पदन बांछे जोगी जचेन्द्र मुनहिबी
ब्रह्मज्ञानी रही साधु सन्थ मुझे नोही कवि मरण बेल को शरण तोर श्रीपाद हेब अच्युत बोले परित्राण गति आनंद केते बड़ कथा कहले जे मोर किछि दरकार नहीं प्रकृत जी भक्त से किछि लोड़े ना से केवल प्रभु को लोड़े यही थरू आम शिक्षा पाइचु गुरु को वाक्य जे आम से भाव में रोचु किछि कथा आम जानिचु बोली कहीदेलु किंतु एते बड़ किछि आमर ब्रह्मा इंद्र चंद्रपद आउ कौन प्रकार अधिकार कि राजनीति प्रवीण कि अन्य क्षमता अधिकार पाइबार आशा रखी आम बसु प्रभु को पाद आमर क्षमता प्रभु को पाद पद्म आमर मन रो ध्यान कूदे बसी ध्यान जे कलु से त्रिकुट को चाहिए ध्यान कर आम ध्यान कूदे बसीचु ध्यान करुचु ध्यान रे सब जान प्रथम प्रधान पृथ्वीर सब कथा कटि पारे कि ध्यान को कहीं काटि पारे ध्यान रे पंचसखा है जानी सेमती ध्यान मग्न ना आम जापारुचु अनेक कथा प्रक्षिप्त विक्षिप्त हो तेणु ए कथा मंतव्य देचु पुणी ए वाक्य बाणी की रखा कहवा एवं दबा तेणु ये चैनल माध्यम मो पाखक आसी जी वार्ता नहीं थिबारु समस्त को कृतज्ञता साधुता मतामत दिंतु भल मत दिंतु जदि आपण मैंने कौन संशय सन्देह रखुं सीधा आसतु भेट हुंतु खोलम खोला भाव में कथा हुंतु किसी ना आम खोला मेला भाव में आपण मानकर प्रश्नर उत्तर देवाक राजी आ जगन्नाथर देश हाथ टेकिले सबू पाइबा जगन्नाथ आमर इष्ट हस्ताकर्ता श्री जगन्नाथ पंचसखा देश ये श्री जगन्नाथ पंचसखा को जी धरी तार किसी ना जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय ध्यान कर समस्त की धन्यवाद तेणु आम चैनल तरफ बाबा को अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करछु बाबा जदि दर्शक बंधु आमर ये भिडियोटी आपण मानक भल लागिला आमर कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट दियंतु एबे रोचु देखा हबो आगामी अध्याय।